Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Naram Namaskrityam. Naram Chaiva Narottanam. Naram Chaiva Narottanam. Devim Saraswatim Vyasam. Devi Saraswati Vyasa. Tato Jayamudirayat. Tato Jayamudiraaya. Nastapayasya Bhadresya. Ashtaprayasya Adresya. Nityam Bhagavata Sevayam. Nityam. Bhagavati Uttamaśloke. Bhakti Bhavati Naistike. Yeah, starting a new chapter today. Chapter 38, Akrura'S arrival in Vrindavan. Text 1. Shri Shuka Uvacha. Akrurapi Satam Ratrim. Madhupuyam Mahamati. Ushitva Astaya. Prayayananda Gokulam. Ishuka Uvacha. Akrurapi Satam Ratrim. Madhupuyam Mahamati. Ushitva Astaya. Prayayananda Gokulam. Shishuka Uvacha. Akrurapi Satam Ratrim. Mahapuyam Mahamati. Ushitva Astaya. Prayayananda Gokulam. Shishuka Uvacha. Akrurapi Satam Ratrim. Madhupuyam Mahamati. Ushitva Astaya. Prayayananda Gokulam. Shishuka Uvacha. Akrurapi Satam Ratrim. Madhupuyam Mahamati. Ushitva Astaya. Prayayananda Gokulam. Shishuka Uvacha. Akrurapi Satam Ratrim. Madhupuyam Mahamati. Ushitva Astaya. Prayayananda Gokulam. Okay. What word? Shishuka Uvacha. Shishuka Uvacha. Karava Goswami Pravil. Akrura. Akrura. Api. Apicha. Tam. Ratrim. Noc. Madhupuyam. Pevnistem Matuře. Mahamati. Velkodušný. Ušitva. Poté, co strávil. Ratham. Do svého kočáru. Astaya. Poté, co nastoupil. Prajajau. Vydal se.
Nanda Gokulam, do pastorecké vesnice Nandi Maharaj. Translation. Sukadeva Goswami said, after passing the night in the city of Mathura, the high-minded Akrura mounted his chariot and set off for the coward village of Nanda Maharaj. Sukadeva Goswami pravil, poté, co velkodušný Akrura strávil noc ve městě Mathuře, nastoupil do svého kočáru a vydal se do pastorecké vesnice Nandi Maharaj. King Kamsa ordered Akrura to go to Vrindavan on the Ekadashi of the dark fortnight on the Vedic month of Falguna. After spending the night in Mathura, Akrura left the next day. That morning, Narada offered his prayers to Krishna in Vrindavan, and in the afternoon, the demon Vyoma was killed. At dusk, Akrura entered the Lord's village. Význam král Kamsa nařídil Akrurově do Vrindávanu na Ekadaši během tmavé poloviny védského měsíce Falguna. Po noci strávené Mathuře vyjel Akrura brzy ráno příštího dne. Toho rána ve Vrindávanu pronášel Nárada své modlitby ke Krišnovi a odpoledne se tam odehrálo zabití démona Vyomy. Za soumraku přijel Akrura do Pánovy vesnice. Vandeham Shiu Shiuda Padkamam Shium Vaishyamamsha Shirupam Jagajatam Sagan Ragnatam Pitam Tam Sajivan Satvaitam Savdutam Bhautana Saitam Shri Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shri Vishakam Pitam Shra He Krishna Karuna Sindhu Dinavanu Pate Gopesha Gopakanta Adakant Namaste Tapta Kansna Gaunanki Radhe Vrindavaneshri Vishabhana Sutta Devi Panamama Haripi Pankha Kalpta Vishakri Pasan Vavisha Padma Pandya Vaishyabhya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Srila Prabhupada ki. So, in the morning, Narada offered prayers after the killing of the Keshi demon. Zabití démona Keshiho ráno Narada vzdával Krishnovi své modlitby. And he asked Krishna to come to Mathura to accelerate his pastimes. A řekl Krishnovi, aby odešel do Mathury, aby urychlil se zábavy. And that your mission is to come and protect his devotees. Řekl mu, tvoje mise je ochránit své odany. Vasudeva and Devaki are also your devotees. Please come to protect them. Vasudeva a Devaki jsou také tvoji oddaní, prosím, přijďte ochránit. Of course, he did not want residents of Vrindavan to hear that. Ale nechtěl, aby tohle slyšeli obyvatele Vrindavanu. Otherwise, they would have hard feelings against him. Jinak by neměli rádi za to. And that's not good to displease the residents of Vrindavan. Není dobré rozrušit obyvatele Vrindavanu. And Akrura will have a problem with that, we will see. A uvidíme dále, že Akrura s tím bude mít problém. But then after Krishna killed the demon Vyoma, Poté, kdy Krishna zabil démona Vyomu and went back to the Gokul village, vrátil se zpátky do vesnice Gokuli, but that same day, when Narada in the morning was speaking to Krishna,
A ten stejný den, kdy Nárada ráno mluvil s Krišnou, Kamsa ordered Akrura to go to Vrindavan. tak Kamsa nařídil Akrurovi, aby odjel do Vrindavanu. It was Ekadashi day Byl to den Ekadáši. of the Krishna Paksha, the dark fourth night of the moon, Krishna Paksha, neboli tmavá polovina měsíce. in the month of Falgun. V měsíci Falguně. Lord Chaitanya appeared of the full moon, the Purnim of Falgun, right? Pán Chaitanya se zjevil při úplňku v měsíci Falgun. So it must have been February, March. To muselo být nějak únor, březen. That so but Akrura was called by Kamsa, and he left on that same day that Narad Muni prayed to Krishna, and Krishna killed the Vyoma demon. Takže tohle Kamsa nařídil Akrurovi a on odjel ten samý den, kdy Nárada se modlil k Krišnovi a Krishna zabil Vyomasuru. So when Krishna was killing the Vyoma demon, Akrura was on the way, was nearly in Prague. Takže když Krishna zabíjel Vyomasuru, tak Akrura už byla na cestě, už skoro byl Vrindavan. Because Akrura knew, yes, Krishna is herding the cows in the morning and the afternoon, and he's coming back around 4 p.m. in the afternoon. Akrura věděl, že Krishna chodí pást krávy ráno a odpoledne, že potom ve 4 hodiny odpoledne se vrací domů. So he planned to arrive in the evening. Takže plánoval, že tam dojede večer. So he was not in a hurry when he was traveling. Takže necestoval ve spěchu. Mathura is about 15 kilometers. Mathura je v Vrindavanu asi 15 kilometrů. That we've done it a few times. My jsme tam párkrát šli. On the parikram by foot. Pěšky při parikramě. And it's about, I can say, we went through Akrura'S, from Vrindavan to Akrura'S. Nejdřív se jde z Vrindavanu do Akrura'S. Because in Akrura'S is a place when Akrura takes Krishna to Mathura. First he stops at Akrura'S to take his morning bath. Když Akrura veze Krishnu do Mathury, tak nejdřív se ráno zastaví u Yamuny, aby se tam vykoupal po cestě. And there we will have a wonderful experience, we will see. A vidíme, jaký tam zažije úžasný zážitek. That, yes. So Akrura, he was ordered by Kamsa to bring Krishna to Mathura. Kamsa nařídil Akrurovi, aby přivezl Krishnu do Mathury. Interesting that Kamsa trusted Akrura. Zajímavé je to, že Kamsa Akrurovi věřil. Although he was a member of the Yadu dynasty. Ačkoliv on byl členem Jadovské dynastie. But by his devotional character he was accepted as trustworthy. Protože byl oddaný, tak jeho povaha byla velice důvěryhodná. So the word of a devotee you can trust, a real devotee. Můžeme vždycky věřit v slovu skutečného oddaného. We have seen that when Devaki was going to be killed by Kamsa at the day of our wedding. Vidíme, že když Devaki měla být zabita Kamsou při své svatbě, Vasudev promised Kamsa, every child that will born, I will bring it to you. Vasudeva v té chvíli slíbil Kamsovi, že každé dítě, které se narodí, tak já ti ho přinesu. So, and then he accepted it, Kamsa, because he knew
the word of a devotee can be trusted. Tak Kamsa tomu věřil, protože věděl, že můžeme věřit každému slovu oddaného. But the word of a non-devotee can never be trusted. Ale slovu neoddaného nikdy nemůžeme věřit. You don't know what they will do next. Nikdy nevíte, co oni udělají. That their mind is many branched. Jejich mysl je rozvětvena. It goes from one side to another. Bahušáka je nám tášťa, ona přechází z jedné strany na druhou. But he trusted Akrura. A on věřil Akrurovi. He didn't know really that he was such a staunch devotee of Krishna. On ve skutečnosti moc nevěděl, že Akrura je takový velký oddaný Krishna. But he arranged for a newly made chariot. Ale zařídil, že vyrobili úplně nový vůz. A beautiful chariot was never been used. Krásný, nikdy nepoužitý nový vůz. To bring Krishna to Mathura. Aby přivezl Krishna do Mathury. Akrura agreed because it was a new chariot, because you can only offer something to the Supreme Lord which has not been used by others. Takže Akrura souhlasil, že Krishna přiveze, protože měli ten nový vůz, protože Krishnovi můžete nabídnout jenom úplně novou věc, která nikdy nebyla použitá. But Akrura was highly learned and of good character, and he trusted him so much that he revealed his mind to him. Akrura was of high character. Akrura měl velice jako dobrý charakter. And he trusted him so much. A on věřil tolik. That Kamsa revealed his mind to Akrura. Kamsa mu tolik věřil, že mu Kamsa věřil svůj mysl. He said, I want you to pick up, to invite Krishna and Balaram for a wrestling match in Mathura. Řekl Akrurovi, já chci, abys přivezl Krishna Balarámu a na to zápasnické utkání v Mathuře. And when they come to Mathura, I will kill them. A když oni sem přijdou, tak já je zabiju. I will put Kuvalyapida, the big elephant, before the wrestling arena. Před tu arénu umístíme slona Kuvalyapidu. And kill him. A ten ho zabije. And if somehow or other he survived and he enters the wrestling arena, then Mushtika and Chanura and the other wrestlers will deal with him. No a kdyby se náhodou stalo, že to přežije, tak vletí pak do té arény a tam jsou ty zápasníci Mushtika, Chanura a ty si s ním poradí. So he revealed his mind to Akrura. Kamsa vyjevil Akrurovi svůj mysl. It's not easy for Akrura To není vůbec jednoduché pro to Akruru. go on such a mission, Jet na takovouto misi, which is meant to kill Krishna. která je určena k zabití Kršny. But he felt this is a great opportunity. Ale on cítil, to je úžasná příležitost. This is an opportunity to see Krishna face to face. Je příležitost, abych mohl vidět Kršnu tváří v tvář. And he felt very enthusiastic. I'm a conditioned soul and now I'm going to see the Lord face to face. A on byl velice nadšený, říkal si, já jsem podmíněná duše, ale teď spatřím Pána tváří v tvář. So he accepted the mission Tak přijal tu misi. and went and was on the road to Vrindavan. Byl na cestě do Vrindavana. So this chapter is an entire chapter, complete chapter with prayers of Akrura to Krishna. Takže celá tahle kapitola je plná Akrurových modliteb ke Kršnovi. And in these prayers it appears Akrura expresses his desires,
how he's expecting Krishna to receive him affectionately. V těch modlitbách vlastně Akrura vyjadřuje své touhy, jakým způsobem očekává, že s láskou ho Krishna přijme. So in this chapter we will see how Krishna will fulfill all these desires of Akrura. A v té kapitole tak uvidíme, jak Krishna naplnil všechny ty Akrurovy touhy. So Krishna welcomed Akrura with a proper reception. Krishna přivítal Akruru správným uvítáním. So, because the day before Akrura left, Kamsa ordered Keshi to go and kill Krishna. Den předtím, než Akrura odjel, tak Kamsa nařídil Keshimu, aby zabil Krishnu. And that same day he sent Akrura to Vraj. A ten stejný den poslal Akruru do Vraži. And the next morning, Keshi was killed. A dalšího rána Keshi byl zabit. And that same morning, Akrura departed for Vraj. A toho stejného rána Akrura vyrazil do Vraži. And it was the same morning that Narada was praising Krishna. A bylo to stejné ráno, kdy Narada chválil Krishnu. So in the afternoon, Vyamasura was killed. V poledne byl zabit Vyamasura. And in the evening, Akrura entered Vraj. A večer Akrura dorazil do Vraži. Vraj, Gokulam. But Shiva Goswami has a comment on this verse. Shiva Goswami komentuje tenhle verš. He said, I offer my respect to Akrura who served Kamsa. A říká, vzdávám svoje poklony Akrurovi, který sloužil Kamsovi. But he served Kamsa on the pretext to see and serve the Lord. Ale on sloužil Kamsovi, takže vlastně jakoby v skutečnosti toužil spatřit Pána. Pod záminkou, že vidí Pána. After Narada spoke to Krishna, poté, kdy Narada mluvil s Krishnou, Krishna became very eager to go to Mathura and kill Kamsa. Krishna byl velice inspirován jít do Mathury a zabít Kamsu. Because Narada Muni said to Krishna, in 2 days I will see how you will kill Kamsa. Protože Narada Muni řekl Krishnovi, za 2 dny uvidím, jak zabiješ Kamsu. So at the same time, Kamsa sent Keshi and then he sent Akrura. Že Krishna vlastně zároveň vyslal Keshiho a zároveň Akruru. In the Harivamsa it is said the night before Akrura departed. Harivamsa je řečeno, že večer předtím, než Akrura vyrazil, in the night he called all the Yadus. Tak večer svolal všechny Jadovce. And also Akrura in Mathura. Taky Akruru v Mathuře. And he told Akrura, you go to Vraj. A řekl Akrurovi, ty prosím jeď do Vraži. So at that moment Akrura, with full affection, left Mathura to see the lotus-eyed Krishna. A v tu chvíli Akrura s plnou nákloností odjel z Mathury, aby spatřil Pána Krishnu. Previously in the Bhagavatam it was said that Kamsa entered his inner chambers of his palace after speaking to Akrura. Předtím v Bhagavatamu bylo zmíněno, že Kamsa poté, kdy mluvil s Akrurou, tak vstoupil do svých vnitřních komnat. And Akrura went to his own house. A Akrura odešel do svého vlastního domu. The stories are from different kalpas. Tyhle příběhy se odehrály v různých kalpách. So that's interesting. To je zajímavé. Krishna appears every day of Brahma. Krishna se zjevuje v každém dni Brahmy. And he has the same pastimes, but with details are different. Ty zábavy má stejné, ale
Někdy v detailech se mohou lišit. But this liberated souls, they are trikalagya, they say past, present and future. Osouzené duše jsou trikála, vidí minulost, přítomnost, budoucnost. And sometimes in their ecstasy, they see the past time in a previous kalpa. A někdy v jejich extázi, tak oni spatřují tu zábavu, ale v té předchozí kalpě. He said it could also be that Kamsa spent the whole night discussing with the Yadavas, and in the morning he sent Akrura. Taky to mohlo být tak, říkám, že mohlo být tak, že Kamsa stávil celou noc v rozhovorech s Jadovci a potom ráno vyslal Akruru. But here in the verse it said Akrura was Mahamatim. Tady ve verši je řečeno, že Akrura byl Mahamatim. His mind was filled with bhakti. Jeho mysl byla naplněná bhakti. So Sukadev Goswami, that's interesting. Jiva Goswami thinks also about Sukadev Goswami because he's telling this to Maharaj Pariksit. To je zajímavé, tady Jiva Goswami taky přemýšlí o Sukadevovi Goswami, protože on to vyprávěl Maharaji Pariksitu. So Sukadev Goswami does not want us to speak out that Krishna is leaving Vrindavan. Sukadev Goswami vlastně nechce se mu mluvit o tom, jak Krishna odjíždí z Vrindavana. Because who is Sukadev Goswami? Protože kdo je Sukadev Goswami? He is the most beloved parrot of Srimad Radharani. Je nejoblíbenější papoušek Srimati Radharani. And he knows that's going to hurt Radharani if Krishna leaves Vrindavan. On moc dobře ví, že Srimati Radharani to bude velice bolet, když Krishna odjede z Vrindavana. Jiva Goswami said he does not want to speak about it. Jiva Goswami říká, on nechce o tom mluvit. Therefore he speaks first about Akrura and all his qualities and his prayers and so on. Proto nejdřív začíná mluvit o Akrurovi a jeho vlastnostech. Because if Krishna would leave Vrindavan, it would cause distress to the people of Braj. Protože když Krishna odjede z Vrindavana, tak to způsobí obyvatelům Vraži bolest. Just he meditates on the devotional qualities of Akrura. Tedy medituje o daných vlastnostech Akrury. Then the verse is Prayaya, he left. To verš říká Praya a on odjel. So Sanatana Goswami comments also on this verse. Sanatana Goswami komentuje tento verš také. So Narada had requested the Lord to go to Mathura to kill Kamsa. Narada požádal Pána, aby odjel do Mathury a zabil Kamsa. And Akrura, he was a great devotee, he departed for Vraj. A Akrura, velký oddaný, odjel do Vraži. So that indicates the Lord did not want to leave Vraj. A to naznačuje, že Pán nechtěl odjet z Vrindavana. No, he was enjoying his pastimes there with the cowboy. On si tam velice pěkně užíval svých zábav z pasáčky. Then Narada really comes and say, you must go to the next part of your pastimes. A pak přijde Narada Muni a řekne mu, musíš pokračovat z další části svých zábav. And then also Akrura is sent. A potom taky Akrura byl vyslán. Who will also tell him, come to Mathura. Který taky Krishnovi řekne, pojď se mnou do Mathury. So Sanatana Goswami said, the Lord did not want to go, but on the insistence of these two great devotees in the event. Takže Sanatana říká, Pán tam nechtěl jet, ale protože tito dva velcí oddaní na tom trvali, tak to udělám. So Akrura departed after passing the night.
Akrura odjel po strávené noci. During this night, Kamsa had given his instructions. Během té noci Kamsa mu dal ty své pokyny. So he spent first a still and quiet night in Mathura. Takže nejdříve strávil klidnou noc v Matuře. So Mathura was a famous place where the great demon Madhu had lived. Mathura je slavné místo, kde dříve žil velký démon Madhu. Or it is also the city of the Yadavas who are coming from the Madhu dynasty. A nebo taky je vysvětleno, že je to město Medovců, kteří pocházejí z dynastie Madhu. So Akrura spent the night there. Takže Akrura tam strávil noc. And Akrura's heart was full with expectations to see Krishna in Gokul. A Akrurovo srdce bylo plné očekávání, že uvidí Krishnu v Gokuli. He knew that Krishna would come from the forest in the afternoon. Věděl, že Krishna se vrátí z lesa odpoledne. So Akrura could not go into the forest. Akrura nemohl jít do toho lesa. And certainly not at night. He did not know the path. Určitě ne v noci, on neznal cestu. That the Harivamsa says, at that moment Akrura, with full affection, left for Mathura. Harivamsa říká, že v té chvíli Akrura pro náklonnosti odjel do Mathury. Akrura went to see the lotus-eyed Krishna. Akrura jel spatřit Krishnu z lotusovýma očima. Then, interesting, To je zajímavé. Sanatana Goswami gives a different version and he says this is from a different kalpa, a different appearance of Krishna. Dává jinou verzi a říká, že tohle se odehrálo v jiné kalpě, jiná verze těch zábavů. Kamsa spent the whole night talking with the Yadavas in Mathura. Říká, Kamsa strávil celou noc rozhovory s Jadovci v Mathuře. Then when the morning arrived, he ordered Akrura, you go to Vrindavan. A když přišlo ráno, tak nařídil Akrurovi, ty odjeď do Vrindavanu. So Akrura departed. Tak Akrura odjel. But Akrura was highly intelligent. Akrura byl vysoce inteligentní. He was very enthusiastic to see the Lord. Byl velice nadšený, že chce vidět Pána. So he put himself on the chariot, which was given by Kamsa. Tak nasedl na ten kočár, který mu dal Kamsa. So when he knew when they would come back, would come back with Krishna and Balaram from Vrindavan, he would be the only driver. Věděl, že až se vrátí z Vrindavanu a So, veze Krishna Balaram, takže on bude tam jediný. so Akrura departed with the expectations of fulfilling his desire. Akrura odjel a očekával, že ty jeho touhy budou naplněny. So here Nanda Gokulam is mentioned in the verse. Ve verši slovo Nanda Gokulam. So he went to the village of Nanda. Odjel do vesnice Nandy. And to make it separate from all the other coward villages. Yeah. Aby se tady naznačilo, že to je jiná vesnice než So he went to see Krishna in the village of Nanda. Takže odjel spatřit Krishnu v Nandově vesnici. So the idea that Akrura, that he was the bird Gokul, gave him great bliss. Takže ta představa, že Akrura pojede do Gokuly, mu dávala obrovskou radost. Of course, the word Akrura means not cruel. To slovo Akrura znamená ten, kdo není krutý. But the gopis will see Akrura as Krura, very cruel.
Ale vidíme pak, že gopi budou spatřovat Akruru jako krůru, neboli velmi krutého člověka. And the gopis of Vrindavan will have bad feelings towards Akrura. Gopi budou mít velice špatné pocity vůči Akrurovi. They will feel offended that he's taking Krishna away. Cítit jako uražený, že on odvezl Krishnu. And what will be the result? Jaký bude výsledek? Later in Dvarka, Akrura will become implicated in a murder case. Ale se to, že později ve Dvárace Akrura se zaplete do případu vraždy. The stealing of the Jamantika jewel. Tam je příběh o ukradení toho drahokamu Jamantaka. And he will have even to flee, to get out of Dvarka, to go to Kasi, Varanasi. Bude muset dokonce uprchnout z Dváraky a odjet do Varanasi. But Mahamati means also he was greatly intelligent. Slovo Mahamati znamená, že byl velmi inteligentní. So he intended to take Krishna from Gokul. Jeho záměr byl odvést Krishnu z Gokuly. So Sanatana Goswami, Sukadeva Goswami is lamenting. Tedy Sanatana Goswami říká, že Sukadeva Goswami naříká. So these are all the commentaries on this first verse. Tak to jsou všechny komentáře k tomuto prvnímu verši. Although we have a very short comment here, the commentaries of Acharyas are quite extensive. Když tady v naší knize je krátký komentář, tak komentáře Acharyů jsou velmi dlouhé. And if we see to the eyes of their commentaries, když se na to podíváme skrze oči těch jejich komentářů, we understand more deeply this pastime. Tak tuhle zábavu pochopíme hlouběji. Therefore we have to see through the eyes of these acharyas. Proto musíme se dívat skrze oči těch acharyů. You know, they describe how things are going on in Mathura and in the forest of Vrindavan at the same time. Tam popisují, jak ty události zároveň se odehrávají v Mathuře a v lese Vrindavan. Kamsa ordering Keshi to go and kill Krishna. Kamsa nařizuje Keshimu, aby zabil Krishnu. Then Keshi is killed. Potom Keshi je zabit. Then Narada Muni appeared. Pak se zjevuje Narada. In meantime, Kamsa in Mathura Vyomasur and instructs Akrura to go to Vrindavan. A zároveň Kamsa v Mathuře říká Vyomovi, aby zabil Krishnu, a zároveň posílá Akruru do Vrindavan. And then Krishna kills the Vyoma demon. Krishna zabije Vyomasuru. He goes to Vrindavan, back to Gokul. Pak se vrátí zpátky do Gokuly. And then Akrura has been on the way the whole day while this pastime went on. A mezi tím, když tyhle zábavy probíhaly, tak Akrura už byl celý den na cestě. And he arrived in the evening. A večer tam dorazil. So Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, someone said him, you want to publish a daily newspaper on the spiritual world? Jednou se Bhaktisiddhanta Saraswatiho zeptal nějaký člověk, takže vy publikujete každý den noviny o tématech z duchovního světa? Is there so much news every day from the spiritual world that you can publish a daily newspaper? Jak je to možné, že v duchovním světě je tolik novinek, že můžete každý den vydávat deník? But this is just one day of Krishna's pastime. Ale tohle to je jenom jeden den Krishnových zábav. And so many things are happening at the same time. Tolik věcí se tam odehrává zároveň. So Krishna's pastimes are unlimited. Takže Krishnovy zábavy jsou neomezené.
Akrura here also represents the way to enter into Vrindavan. Akrura tady taky ukazuje způsob, jakým máme přijet do Vrindávanu, vstoupit. So while he's on that chariot going to Vrindavan, he's praying to Krishna. Takže když on je na tom voze a jede do Vrindávanu, tak se zároveň modlí ke Krišnovi. And we find in this entire chapter just his prayers. Takže celá tahle kapitola je naplněná jeho modlitbami. And it represents the mood we need to enter Vrindavan. To nám ukazuje náladu, kterou musíme mít, abychom mohli přijít do Vrindávanu. Going to Vrindavan, you cannot go by buying a plane ticket and going to the taxi to Vrindavan. Do Vrindávanu se nemůžete dostat tak, že si koupíte letenku a jedete pak taxikem. Spend some time at Loi Bazaar and seeing a few holy places there. Pak budete nakupovat na Loi Bazaru a podíváte se na pár svatých míst. No, you enter Vrindavan with your consciousness. Ne, vy vstupujete do Vrindávanu s vaším vědomím. You have to prepare your consciousness. Musíte připravit své vědomí. You must be present, thinking of Krishna. Musíte tam být přítomní a myslet na Krishnu. Otherwise, you see the external Vrindavan, but your heart is closed. You cannot come in contact with Krishna. Jinak uvidíte ten vnější Vrindavan, ale vaše srdce bude zavřené. Nemůžete přijít do styku s Krishnou. In reality, Krishna is a mystical place. Vrindavan? Yeah. Ve skutečnosti Vrindavan je mystické místo. I remember we were in with the Bhaktivedanta course. We had class at Goshal in the VHC there. Jednou při kurzu Bhaktivedanta jsme měli přednášku v tom budově VIHE Goshale. It was in the winter. Bylo to v zimě. That you have to bear the cold. Musíte tolerovat zimu. Like in Prague. Jako v Praze. But at noontime there it becomes sunny. A potom v poledne vyleze slunce. That's the difference with here. Tak to je trošku rozdíl oproti tomu. There the sun starts to shine and by noontime it's even in the winter 25-26 degrees. Takže v zimě ve Vrindávanu tam vyjde slunce a potom už máte třeba 25 stupňů. And we opened the door of the classroom. Takže my jsme otevřeli dveře do té třídy. And we were all listening the Bhagavatam from Mother Narayani. Poslouchali jsme Bhagavatam od Mataji Narayani. And one of the brahmacharis, at the time he was a brahmachari, he was sitting just before Mother Narayani and the door was open. A jeden z brahmachari, který byl brahmachari, tak seděl přímo před Mataji Narayani a byly otevřené dveře. And his Bhagavatam was lying on a table like this. A jeho Bhagavatam ležel takhle na stolku před ním. And underneath was a small tiffin with a banana on top. A pod stolkem měl nějakou krabičku a na té byl banán. Mother Narayani was reading a verse from the 11th canto of the Bhagavatam. Takže Narayani četla verš z 11. zpěvu. And there you have a description of the lifestyle and the duties of a brahmachari. A tam je popsáno, jak má žít a jak má povinnosti brahmachari. And she had a verse that a brahmachari should not keep food for later. A ona přečetla verš a ten verš říkal, brahmachari by si neměl schovávat jídlo na potom. She had just spoken that verse. A ona zrovna vyslovila ten verš. And a monkey appeared in the door opening and went into the class and took his banana under his and went out. A v tu chvíli, jak dočetla ten verš, tak tam přiběhla těmi otevřenými dveři opice
upadla ten banán a vyvil hlaven. Yeah, Krishna is in control in Vrindavan. Takže Krishna, vidíme, Krishna všechno ve Vrindavanu kontroluje. And Akrura represents the way out to enter Vrindavan. Takže Akrura nám ukazuje způsob, jak vstupovat do Vrindavanu. One must be very humble to enter Vrindavan. Kdybyste mohli vstoupit do Vrindavanu, musíte být velmi pokorní. Seeking always shelter of Krishna. Neustále hledat útočiště u Krishna. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Any questions? Nějaké otázky? Good. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.